ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দি আছে আজি মৰ্নিং আৰু শান্তি দুইবাৰ আপোনাৰ গিৰ্জাতি ঈশ্বৰ লগা বাইক আনিবলৈ সময় দিয়াৰ কাৰণে ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দি আছে we are very happy that they have extended humble token to me and my wife. We have nothing in return, but we have prayed for your church, and God will bless your church. Because Acts chapter 20, verse 35 says, it is more blessed to give than to receive. We receive, but blessings will be upon your church. ईश्वर ही अपने घर के आशीर्वाद दिवो. I had a privilege to release Chakri New Testament at T Chakri in 2017. अरे तो पाछेती शिशा हो सिल्वर जुबली के सपोती कुर्से ताती ओपनिंग नाइट थे आमी स्पीकर था किसे ईश्वर हे जगसंग भाई भनी आरो एल्डर जमाना सब ब्लेसिंग दी थाका आमी जाने के ना ईश्वर के धन्यवाद दिया से আজি इति कोबले थाका तो teach me your ways. तुम्हारा रास्ता आमाकी हिखाबी. और इंग्लिश वर्जन कुनबा बाइबल ते show me your way. तुम्हारा रास्ता आमाकी देखाबी. हिखाबी कोयले भी देखाबी कोयले भी इक्या से ईश्वर लगा बाइको. So Exodus chapter 33 verse 13. इतियो लगे ना आमी कोबले से teach me your ways. ईश्वर ही मोसे के माती के ना to deliver the Israelites from the bondage of Egypt, God chose Moses to be the leader. आरो Moses to Israelites can leader होए से, होले भी Israel can be बिशी बुद्मास, माजे माजे खुंगे थे, हमारे नगा मानो जरा पानी नहीं, भूख लग से मांगसोई नहीं. इजिप्ट थाकिले बाला सले खुदाय कंप्लेन इतुपरा मोसेस तो एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 13 ते ईश्वर लोगों से तुम्हारा रास्ता हमें के देखा भी ना इतु मान खेले गुरु बोले तो आई फाइंड डिफिकल्ट बिकॉज दे कंप्लेन ऑलवेज ये तो कहना खुदाय हैंग टंग कंप्लेन करे तुम्हारा रास्ता हमें के हिखा भी और देखा भी बिले को ऐसे एक्सोडस चैप्टर 32 verse 30-34 देखिले Moses say like this to Israelites, you people are very bad. You make your own God by using gold. तुम्हारे तो सुना लुई के ना तुम्हारे लगा भगवान बनाए से आइडल तो हिंदी दी मूर्ति को है आइडल को ले मूर्ति तुम्हारे नहीं सुना लुई के ना तुम्हारे लगा भगवान मूर्ति बना के ना पूजा करे तो क्या से जो बात तो बाहर ना लगे दे ये तो बेशी पापी काम इनका कोई से आरो verse 32 Exodus chapter 32 verse 32 मोसे तो जुफा लोगों को से जुदी अपने इतुखान लगा पाप खेमा दिबले होए लेकिन होए किंतु if you are not able to forgive the sins of these people, remove my name from your book. ऐ तो विषय भाल कोता से दे मोसे तो कुछ तो ओ जो बाऊ जुदी अपने कान इतुखान लगा पापी खेमाई दिबो कोइले इकुन है किंतु जुदी पापी खेमाई दिबले नोरिले मोर नाम ही तुम्हार किताब थी उलाई दिबी Moses knew that his name was written in the book of Jehovah. अमकान क्रिश्चियन आसे अमकान लगा नाम तो ईश्वर लगाई किताब थी लिखी लिखा नहीं स्पेशली चर्च वर्कर्स theologians including myself I mean 43 years ईश्वर काम करेगी ना इतना तो रिटायर्ड मानो मातिले जाबो आहिबो तो 44 years चले आसे अमर लगा एज तोले 72
আর ঈশ্বর আমাকে মাতি লওয়া 52 ইয়ার্স হয়েছে 1974 না কিন্তু মোর নাম তো ঈশ্বর লগা কিতাব তো লিখছি লেখা নাই আই কোয়েশ্চন মাই সেলফ মশা তো জানিছে তো if you are not able to forgive the sins of these people remove my name from your book itu কইছে তো এটা একদম strong statement আছে দে faith statement remove my name from your book তার নাম ঈশ্বর লগা কিতাবটি লেখা তো মশা তো জানিছে তো I want to ask my brothers and sisters and spiritual church workers whether your name is written in the book of Jehovah or not. The verse 33 देखो ऐसे Jehovah तो मोसे के reply दिसे कौन आमी लोगों against करबो आमी तो लगान नाम तो हमारे किताब पर उल्लेख दिबो साबित हो और verse 34 दी Jehovah तो कैसे जायके ना इस्राएल मानुखान के लीडर गुरबी angel will go before you तुम्हें न जाओ कोती angel खान ही तुम्हारा कोती जायके नहीं तुम्हारा leadership तो लक्ष्य कैसे तो whether our leadership is accepted or not we are Christian for many years especially Chakasang under 30 years whether you are accepted by Jesus or not ईश्वर तो मसला कैसे तो जाबी जायके ना leader गुरबी angel ही तुम्हारा कोती जाओ Moses knew that he was a leader of Israelites but because of the crookedness and stubborn heart of the Israelites he was murmuring to God and the last appeal is if you are not going to forgive the sins of these people remove my name from your book तो Jehovah तो कैसे कौन আমাকে against করবে আমি উলাই দিব তো আমার কিতাব পড়া উলাবা তো যাবি যাইকে না ইসরায়েল খানকে লিডার করবে দে এঞ্জেল হি তোমাকে দেখে যাব তৃতীয় Exodus chapter 33 verse 13 Moses তো কইছে teach me your ways সাবিনা to lead the Israelites Moses wanted divine approval God's approval he was in need badly তো ঈশ্বর পরা হয় কোন আমাকে এগেইনস্ট করব আমি উলাই দিব আমার কিতাব পড়া উলাই দিব তোমার নাম তো নোলাবো কিন্তু আমাকে এগেইনস্ট করতে আমি উলাই দিবই যাবে লিডার করবি তিতা মোজেস তো একদম খুশি হয়ে গেল teach me your ways after he got a divine approval he requested Jehovah to teach his ways to him so verse 33 and 34 confirm the divine approval. So Moses said, teach me your ways. As a Christian, we need to ask God every day, teach me your ways. So that I may not go wrong. I mean, uphale phale no jabo sidha jabo. Ito makan laga. Adat hobo lake. Exodus chapter 34 verse 28 after Moses got divine approval Exodus chapter 34 verse 28 Moses went to the mount of Sinai ঈশ্বর হে যাবি তুমি লিডার করবি এঞ্জেল হি তোমার গোটি যাব ক পাছেতি Moses to Mount Sinai যাই কেনা 40 days 40 দিন 40 রাত রুটি কো খাওয়া নাই পানি পি খাওয়া নাই ফাস্টিং করেছে উপাসনা হিন্দিতে উপাসনা কয় ফাস্টিং 40 days he was on fast itu tamti tai 10 commandment likhibo parse de makan to ami bi isor kam korleo fasting to ami iman takra নাই de জলদি ভুক লাগি যায় de আমার মাগে তো দিন ভর না খাইলে বি কোন হয় বলে পে আমি তো 9 বাজলে না সুকুবি ভিতরতে যায় বাপতিস মানুগন এ তো ফাস্টিং উঠিব নরে তো এনসার সেখান তো ফাস্টিং বেশি কারা আছে আমাখান তো ফাস্টিং কারণ হয় আপনার তো কারা হব পারে না Moses after he got divine approval 40 days 40 nights fasting
একো খা নাই কৈছে, পানী বি খা নাই কৈছে। যেনে বততে 1976 ৰিভাইভেল অহা টাইমটি তেখন ফাষ্টিং লৈ থাকিছে। একটা বাবাটো ভোক লাগছে, চুগাৰ দেখাইছে। তো মানে হে আমাক তো ফাষ্টিং লাষ্টে তুমি কি কৈছে, এইটো দেখোন তো চুগা আছে তো, চুগা হলিবি নহলিবি না, এইটো খোৱা লগা বস্তু আছে না, এইটো একো নাই তো চুগাৰটি। 1986 আমি BSIত নতুন ভৰ্তি হৈ কিনে হে CBCNA কচকে সেন্টিনেল এইটো ছুপাৰ মাৰ্কেট চলি আছে। তো আমি বাইবেল ৰেভেন মেগমেজ সাবনা দুজন হে ডিমাপুৰ ক্লিয়াৰ খুলিছে, বাইবেল এক্সিবিশন চলি আছে। আমাৰ BSI বুক ষ্টল ওচৰতে চাহা আৰু ভাত চাত হোটেল থাকিছে। তো খুকি বাবা একজন আহি কেনে এইটো হোটেল দি চাহা 8 কাপ খাইছে দেই, নিমকি 8টা খাইছে। এ বাবা চাহা 8 কাপ নিমকি 8টা খাতো লাভ নাই, তো ভাত খাবি না, হলেও ভাত খাই তো মাংস নহলে ভিতরে নাযাব তো বুঝি, ফাস্টিং পৰা আহি আছে না, মাংস নহলে ভাত ভিতরে নাযাব গেছে তো। পেন্টিকোস্ট এইটো পুরানো বছর পেন্টিকোস্ট চার্চ লা না, পেন্টিকোস্ট বিয়া আছে বুলি কোৱা নাই। ইট ইজ দ্য মেটাৰ অফ one's faith. ফাস্টিং হলে দিনভর না খালে ঠিক আছে, 8টা নিমকি 8টা চাহ কাপ ভাত খাইছে, ভাত হলে বি মাংস নহলে ভিতরে নাযাবে। That is how we feel that we are a good Christian, my faith is very strong. হলে বি নহয় তো। এটা 5টা বাজবেলে 10 মিনিট আছে দেই, খাতা মান আছে পৰাটা খাতা কৰি খতম কৰি দিব। তেতিয়া Moses spent 40 days and 40 nights. He wrote 10 commandments on the tablet. And when he came down, verse 29, when Moses came down from Mount Sinai, his face looks so bright. Bright মানে অসমীয়াতে পোহৰ, লাইট তোৰ পোহৰ। তাৰ লগা চেহেৰাটো একেবাৰে পোহৰ। His face was so bright. Because he was talking with God. The Bible says. Moses 40 days, 40 nights fasting like in 10 commandments likhi na. In chetya he said, tar laga fast ekebar bright. Aro verse 30 ti likha ase Aaron aro Israel khantu Moses osorti jabalo buhi lakise. Because his appearance was totally different from before. He looks so different. Because the Spirit of the Lord filled up. He was totally controlled by the power of the Holy Spirit. So Moses was so different. Even Aaron and the Israelites, they were afraid to go near Moses. My beloved brothers and sisters in the Lord, teach me your ways. When Moses knew the way of the Lord, he knew that God is not going to revoke his name, remove his name from the book of Jehovah. And God said, I will remove the name. Whoever against me, go and lead the people, and they will go before you. So after getting the divine approval, he spent so many days and nights meditating upon the word of God, writing 10 commandments. What is our stand today as a follower of living God and our Savior? Deuteronomy chapter 34, verse 1 to 8, if we look here. Deuteronomy chapter 34, verse 1 para 8 tak dekhile. Moses Ishwar to, Jehovah to, Moses loigena nibo paharti, Mount Nebo. Latilo jese, hey Moses, tu to kanan ase de. Ami Abraham, Isaac, Jacob logo kusum kora tu itu ase de. Jadi abi tumi tati jabo norile pi itu ase de. Ami dibo kadu itu ase de. Aro Moses to Mount Nebo ti murise.
That the Bible is clearly written. Moses died on the Mount of Nebo, and his dead body was buried by Jehovah. But nobody knows where the dead body is. Manu mura dead body to kunu Jehovah pra barit kura nahi de. Khali Moses ase de. He was a political leader. However, he was appointed by Jehovah. And how his life ended. Since the topic is not migration nor exodus, I'm just giving a little bit summary of the faith of Moses, asking God to teach him his ways. He died. God showed him the land of Canaan. He died, and his dead body was buried by Jehovah. But nobody knows where it is. Bible likha se to. Word of the Lord means the word of God. Ishor laga rasta. The Ishor laga baiko. Baiko means word. Ishor kotha kole kotha to le to dum halka se to. La pata kinyan sana to na. It doesn't have deep meaning. But in Assamese, baiko means word of God. Ishor baiko. The word of God. The Bible says, way of the Lord. What is way of the Lord? Way of the Lord means Ishor laga baiko. The word of God is way of the Lord. St. Matthew chapter 24 verse 35, Jesus said, heaven and earth will pass away, but my words by no means pass away. This is what he said. Sargaro prithvi hara jabo, kintu mor baiko kitao no harabo. The word of the Lord means the word of God. And Jesus clearly said, everything will pass away, including heaven. But my word will never pass away. Because I am eternal God, my word is eternal. I am a living God, and my word is a living. That's why teach me your ways. You have to learn the word of God. When we meditate upon the word of God day and night, we are learning the way of the Lord. Aje nagalanti Holy Spirit thagamanti the Bible dine lage nijor moni he Bible ase no hai to itu mangso ase dina itu Bible te no bukhli pe hobo nijor moni he Bible ase no hai to eti pura hingsa eti pura reverend datwa to khila lamba ro rochul to khata ase man laga mon data suleve lamba ro rochul to khata petua dukle in ka banase ना मान लगा मन तो ना एकदम धुनपति देखिले हे इतनी मान तो कमाई बिशी था क्या आरे में तो दी बात पे ना मैं इसी भी क्या से नज़र नहीं हो मान लगा मन तो दसे थे ना so our heart cannot be the word of God. This is the word of God. We have to memorize upon. The word of the Lord means the word of God. Ishor laga by kohi Ishor laga. When we read the Bible, God talks to us. When we pray to God, we talk to God. Christian life tinu ka se amgan kitya Bible puribo Bible mane Hindi te papitra shastra amgan kitya papitra shastra puribo Ishor hi amkan logo kotha kuribo amkan kita प्रार्थना करूबो amkan ईश्वर लोको प्रार्थना करा पर है कथा पाती आसे इनका करके ना मानो और ईश्वर मानो और ईश्वर मेल मिलाप हो जाए St. Matthew chapter 5 verse 8 to question. Blessed is the man whose heart is clean. कुन लगा मन साफा से ये दुकान आशीर्वाद पाबो दे मन लगा मन तो ठीक नहीं तो एकदम revival preacher. I saw Jesus yesterday. We had the breakfast together. नगा मन गए तो एक हफ्ते पछी আহিব কোৱাছে हो দিমপুৰ আহিব কোৱাছে हो ईश्वर हाँ मगे देखाइছে ইটো নগেলে আমাকে পাপ দিব সাজা দিব কৈছে আহিছে না নাই
এনেকা লাংথাং বিষ হৈছো কিন্তু কেলে ফুলফিল হোৱা নাই our heart is not clean blessed are the people whose heart is clean মানুহ লগা মন চাফা নহ'লে না ঈশ্বৰ লগা ৰাস্তা নশিকাবতো নহা মানুহটো নশিকাবতো আমাখান লগা মন চাফা আছেনে নাই we have to reason ourselves whether our heart is clean or not if we want God to teach us his ways let us prepare our hearts first ask God to remove all the wickedness in our heart David to কৈছে আমাতো পাপী পৰা আমাকে কনসিভ কৰি কেনেহে পাইছে David doesn't mean that his mother was immoral it doesn't mean at all but she also had a human heart human feeling thinking with that she conceived David that is the point that David is talking about আমাখান লগা মন চাফা না নহয় ভাই ভাই মাজে দিবে চাফা নহয় মা তুমি ক্ষমা কৰি দিব নোৱাৰে হিংসা বেছি হৈ যায় আমাৰ জাত তোমাৰ জাত আমাৰ ব্ৰাদাৰ ইন ল আমাৰ সান ইন ল সেইটো মানুহ লগা মনটো আছে তো এইটো থাকিলে না ঈশ্বৰ ৰাস্তা নজানিব আৰু হলি স্পিৰিট এনেকা মনটো নাহিব হলি স্পিৰিট ৰেন্দি বাজি খান লোক থাকে মুদু খামন লোক থাকে নাথাকে তো teach me your ways morning pra samtak কান্দি কেনা প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিলে পি মন ঠিক নহ'লে না নশিকাব তো it will be a wastage না it will be a wastage we are Christian we have experienced revival we have experienced the power of the Holy Spirit but if we do not possess if our family doesn't possess Holy Spirit if I don't possess Holy Spirit. If Chekasang Baptist Church doesn't possess Holy Spirit, it will be just like a last year calendar. Na, amakan Holy Spirit no thagle na, josal lag calendar insan ase to. Josal calendar to ine rakhaya ase. Aji kiman dar hoise ogena josal laga calendar sabone kena sabo to. It will be just like a last year calendar. Christian without Christ, Christian without Holy Spirit is meaningless. The word of the Lord will never be taught to such kind of people. Jesus said, St. John chapter 15 verse 12, this is my commandment, love one another as I love you. আমি তোমাখানকে প্রেম করা আমি তোমাখানকে প্রেম করা নিশানা তোমাখানকে একজনকে প্রেম করব লাগে প্রেম মানে মরুম আমি তোমাখানকে মরুম করা নিশানা একজনকে মরুম করব লাগে আর verse 16 তে কইছে you did not choose me but I choose you go and bear fruit তোমাখানে আমাকে বাসিল নাই দে আমি তোমাখানকে বাসিছে যাই কিনা বাহাল তেঙ্গা আত্মা লাগা তেঙ্গা উলাবে whether we are able to bear the fruit of the Holy Spirit or not whether we are able to learn the way of the Lord or not ঈশ্বরে আমাখানকে বাসিল হইছে তো আমাকে নিয়ে তাইকে বাসা নাই তো I was very, very notorious. I am from Aichi Sagami village under Srihuto subdivision. And I was so notorious. I studied at Srihuto Government High School. And I was a drunkard, heavy smoker, chain smoker. I mean, the Zolati, das Halibo. আজকাল নাথাকে কিন্তু আমি বদমাস হতাম তি বেরি ইমান লম্বা চো ছোট ভাই যেটা ভাই গুণ ইমান লম্বা বেরি থাকিছে এইটো আমাৰ জ্বলাতি থাকিব পানামা শীঘ্ৰ থাকিব পানামা পৰা আজকাল নোলা হৈছে শৰ্মিনা শীঘ্ৰ এইটোখান হালিছে খান
पानी सादा लगा खान दाबा हालिबो चाकू अलप खाता हालिबो और छोटो दिक्चिपरा तामुल फोरता करबो फोजर पूरा खाए खाए शाम तक इन कासले और गेदर बाजा के ने हिंदी लव सॉन्ग लाखु दिली वाली तो आम्ही करबो ना बस्ती मानखान एकदम हुनिबो लाखु दिली वाली हिंदी तो शुरू होतो ते राती न हुमाय के ना गेदर बाजा रास्ता दी जाबो बुरा बुरी गान ए रोसिल हुमा बिन हो हुमा बन रे हो की मान बजा थाके हो तुमकान हुमा बन रे आम्ही की कर दिबो इतो आम्ही लगा लाइफ থাকিছে তো আমি গোজন আমি তো ইউদেফ থাকিছে দে ঈশ্বর না জানে চাই টিভি ইমান হৈ যায় যাইলেপি আমাৰ আগেতি মানুহ বহিব নৰে I did not God at all. I was a drunkard. No. Notorious man. Zagra kurubo. Mudu khaile zagra kurubo to. एक रात तो मुदु खाएगे ना गाहुरी खेता खेता तुम्हें के लिए फुटरानी करेंगे खेता खेता से कोई से next morning some women group they told me hey गाहुरी तो क्यों हिस्सा है तुम्हारा छोटी क्यों हिस्सा ए तुम्हें कल रात गाहुरी खेता से तो के लिए फुटरानी करेंगे मारे बोगे कि नहीं खेता से तो my life went down to the level of peak मुदु खाएगे ना गाड़ी रास्ता दी हुमा बो फुजो तो उठिले तो कल वर्ती माथा रखे ना फटफट पोलाबो एहेम बस्ती जाय से नागा लगा मधु जेमन थाकसे आमार साथी 4 जन पूरा खाइ केना को एतु नतुन बना राखि थाकिसे इतुपा आमखान कथा परा किने केना बेम्बो लगा पानी बुखिया ताते लगाइ केना प्लास्टिक पाइप हालि केना आमी बुखि केना इतुपरा खाइ शुरू होता जाए दे एकदम नुहा मानो ना ईमान 4-5 बोतल खाएंगे ना आगो बस लगा पानी दबाती हाली के नहीं पाइप पर खाए खाए इन्हीं का असले आरो शुरू होता थी दिमाग तो जिन्हें तो लगा दी सी राई आई इसलिए मानो को ऐसे रोचिल तो हिंदी गाना बिस्सी करे हुए आमागे माती से आम्ही नेपाली कथा भी भालको गयो ना यति पर ना आम्ही लोग नेपाली कथा पर तुम्ही हिंदी गाना बेसी करू 100 गाना करू भी तो आम्ही 100 ता गा दिबो गसे इतु तम ती 100 तो लॉन्ग पेन किनिबो तो आम्ही हिंदी गाना 50 दुई दफा गुरी के 100 गुरी के नहीं 100 गाना गुरजे राइतु न जाने कि 100 ता मागे दिस इनि का आसले आरो आमार तो गेदर पार्टी बेन आमी लीडर आसले आमार बेन पार्टी लगा तो ले द ब्लड साकर मामूल নহয় दे और कॉन्सर्ट हुआ दाम थी राती कॉन्सर्ट हुआ दाम थी सीसीआर गाना कॉटन फील्ड बैक होम है तो गाना आमी मारा से आज गाली तो इलेक्ट्रिक गिर एकदम सुंदर मॉडिफाई करके ना ठीक है यूट्यूब पुराना टाइम थे ना वो शॉर्ट ग्रुप है की विषय हुए तो कॉटन फील्ड गाना गुरा टाइम थी स्टेज पर आमागे गिराई थे से itu pasti elektrik kira amno sohis na mamil no hode hole bi amalaga parthana khatha mano chili lamba rakhe dida bhag kurbo ribbon pura bandibo aur ek laga fitrat na halibo तुम तमिल खाए बिरी सिगरी खाए मुदु खाए मन गांधा हले भी आमी रिशन लोबल बसते अहिले my mother used to stretch her hand and pray for me because of my mother's prayer I came to the Lord I was willing to be a my relatives all they expected me to be a MLA one day or the day if not army captain if not pilot that was the last option but the will of the Lord is the friend, and the Lord showed me his way on 15th August 1974 because of my mother's prayer.
And it's been 52 years now. I thank God. He showed me the way. I give up smoking, drinking, everything, now running 52 years old. When I come across friends, smoker, drunkard, I remember my days, how smelly and dirty I was. People never respect me. But the Lord Jesus Christ show his way, teach his ways to me, as he teach Moses. Jehovah teach Moses, and Jesus taught me. I'm thankful to God. Matthew chapter 18 verse 21. Peter to Jesus logo hai kena, "Hey shoro, kiman bar manu ke pap khema dibo ho? 7 bar nagi." Tida Jesus to kaise verse 22 di, "Hey Peter, ami tumake 7 bar ko ana hai to 17 to 7 goise to." Edo mane 490 ho jabo to na. Peter bi amakan nagan insana se phat phat kotha goe. Jesus 7 bar manu ke pap khema dibo goise nagi. Nai, ami 7 bar kot gobo. 17 to 7 goise to 490. My brothers and sisters, how many times have you forgiven the sins of other people, mistake of other people? Manu laga papi to khema dise, kintu no pahore dina amakanto. We forgive the sins of other people. Anybody offends us, we forgive, but we never forget. What have happened, we never forget. So that is equivalent to not forgiving. Manu laga pap khema dise gole pahor bina. Na. Pahor mo lage duna. We have to reason ourselves how many times we forgive the sins of other people. As a Christian, why we have a revival week starting from 18? 3 nights I couldn't come here because I also had some work at home, blah, blah. But from 18 till now, we are having revival week. Why? Whether we are forgiving others or not. We are having revival meetings, but if we do not forgive others, it is nothing, just like an empty vessel. Let us reason ourselves. Psalm 25, verse 4, "Show me your ways, O Lord." David कहते, "Show me your way, तुम्हारे रास्ता मगे देखा भी." आरो St. John chapter 20 verse 28 कहते, Jesus said to his disciples, "Receive Holy Spirit." Acts chapter 1 verse 8, before the ascension of Jesus Christ, Jesus said, "When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power, and you will be my witnesses in Samaria, Judea, and other parts of the world." Samaria, Judea, Jerusalem, all those jagat to me, amake saki witness, amake saki kurbo, aro ishor laga baiko prachar kurbo. Bile Yeshu koise, receive Holy Spirit. When Holy Spirit comes upon you, you will receive power. Let us reason ourselves. St. Matthew chapter 3 verse 2. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Purana din no hede Ishwar ahi bole time hoya sa. What is written in the book of Matthew, St. Matthew, about the coming of Jesus Christ? Wars and floods and whatnot. This year is maximum flood happening all over the world. Third World War is at hand, challenging each other. Everybody wants to start their nuclear power. And it's going to happen through Muslim countries. We need to pray sincerely to God to extend the disaster is going to take place all over the world. Ishwar loko जल्दी आहिब लगे दे
I was coming from Tamenglong to Tame in Manipur when I was in BSI. দাইলুং বস্তিতে আমি আহিছিলে মানুহজনে একদম কান্দি থাকিছে কি হৈছে হৌ কৈছিলে একটা বৰাটো এইটো ফেমিলি বাবা কালি ৰাতিহে মৰিছে বিমাৰ হৈছে নহয় এইটো বাবাটো গিৰ্জাপি নাযায় আমাৰতো সানডেতে কাম লেটছ গো টু চাৰ্চ কৈলে আমা আপুনি বাচ্চাখান লৈ কিনে চাৰ্চ যাবে আমি ঘৰ ৰখিব তা সদায় এইটো কৈ কিনে নজা হলিপি কালি ৰাতি ফ্যামিলি প্রেয়ার হওয়াতাম তে তার মাকে তো মাকে সব প্রার্থনা করবো আপনি হি আমেন কবি দে আচ্ছা প্রার্থনা করেছে মাকি আরো বাচ্চাখান তো খতম হয়েছে আমেন কোয়া না রুখছে মাকে চকু খুলি কিনে চাইছিল মাথাটো মৰিছে বাবা খান না চাৰ্চ যাবলৈ আহিছিল কিনে আমা আপুনি যাবি আমি ঘৰ চাব বাবা তো ঘৰ চাবলৈ দুইটো নহয় তো না আমার তো ফ্যামিলি প্রেয়ার গ্রুপে গেলে বাবা আপনি এই গ্রুপে আয়া আমি তো থালি খান কিবা কিবি হ্যাং ট্যাং কাম আছে হ আপনি ভাল আছে আপনি হে বাচ্চাখান লেকিন প্রার্থনা করবি এক্সকিউজ अचानक মরলে কি হব উই উইল নো হোয়েন উই আর ডাইং দাইলং বস্তিতে কাইলে আমেন পি করবলে টাইম দেয়া নাই তো there will be no time for us to repent. This is the right time to repent because the kingdom of God is at hand. St. Matthew chapter 6 verse 33. But seek the kingdom of God and his righteousness and all this shall be added to you. Pala Sorgo Raj ituke pesarbi. Pala Sorgo Raj ke pesarbi titya tumi ji lake dorkar hoy. Tumar lokoti hali dibo koi ase. মাংস কাম প্রার্থনা পি নগরে গির্জা নজে চার্চ লাগা প্রোগ্রাম কিবা থাকিলে ঈশ্বর হি মাপ দিব আজি তো যাব নরে আহা মানে তো আজি তো যাব নরে ঈশ্বর মাপ দিব হাউ মেনি টাইমস ইউ ওয়ান্ট গড টু ফরগিভ ইউ ইউ ক্যানট জাস্ট ব্লেম ইউর গড ইউ হ্যাভ টু রেট্রোস্পেক্ট হাউ ইউ হ্যাভ কাম অ্যাক্রস হাউ ইউ আর গোয়িং অ্যাহেড You have to retrospect and introspect. ভাই আরো ভনিখান হুশিয়ার করব লাগে দে খ্রিস্টান ফ্যামিলি তোলে মানু লাগা ওয়ার্কশপ খালি খ্রিস্টান ফ্যামিলি নহয় কিন্তু ফ্যামিলি মিনস ওয়ার্কশপ অফ এ হিউম্যান বিং বাহাল বিয়া সব ফ্যামিলি पर ওলাছে দে আমা বা ভাল হলে বাচ্চাখান বি ভাল হব আমা বা ভাল নহলে বাচ্চাখান বি ফালতু নহা all over India Nagaland is the highest HIV AIDS Mizoram is second Christian state আমি BSI কাম কৰাতাম তে মাঝে মাঝে উইডো খান লা প্রোগ্রাম কৰিছে আৰু এটো ইমোরাল নহা কাম কৰা খান Akimbo Society NGO খান মিলাই কিনা মাঝে মাঝে ঈশ্বর কথা কয় একবার তো আমি মাকি খান মাতিছে নহা কাম করা খান Akimbo Society পৰা 68 মাকি আনিছে ওই তো সুপার মার্কেট অপোজিট তাতে ঘর হায়ার কৰি কিনা ঈশ্বর লাগা কথা তাই খান লোক কৈছে হে কিলে বদমাস করে হো হে মাতা মরিছে বাচ্চা চারটা আছে পালি বলে একো উপায় নাই তো এতো পৰা রেন্দি কাম কৰিছে নহলে কিনিকা পালিব না বাচ্চা পালিব নৰি কিনা আপুনি রেন্দি বাজি কাম কৰিব না HIV ধৰিব লাষ্টে AIDS ধৰিব হৈছে পতা তো তুমি আৰু চারটা বাচ্চা পাঁচজন কোন চাব তুমি AIDS বিমার নধৰা আগতে এতো রেন্দি কাম ছাড়বি St. Matthew chapter 11 verse 28 is see question come who are heavy laden I'll give you rest কোন ভারী লোক বুখিয়াছে আহক মোর লগতে আমি তোমাকে বিশ্রাম দিব যিশু কৈ আছে তেতিয়া আমা দুজন একটা তো চারটা বাচ্চা একটা তো পাঁচটা বাচ্চা নাম তো নগব নাম কইলে জাত মানুখান বুঝি পাব তো পারা নকব
তখন কৈছে দুইজন মাইকীটো জাত আলাদা ৰচুল আজিৰ পৰা ৰান্ধি বাজি কাম নকৰিব এইচ ধৰিলে আপুনি কোৱা নিচিনা বাচ্চাখন কোন চাব আমি কোন চাব এইটোৰ পৰা আজিৰ পৰা আমি ঈশ্বৰৰ লোক আহিব সঁচা সঁচা একটা মাইকী পিন্ধা কৈছে দুটা মাইকী লগতে আমি তেতিয়াহ'লে ফটো ল'ব আই উইল টেক ফটোগ্ৰাফ উইথ টু অফ ইউ one on my right, one on my left. তিনজন ফটো খিচিছে বেংগালুৰুতে পঠাইছে এইটো লণ্ডনতে এইটো ইউনাইটেড বাইবল ছ'চাইটি অফিচতে পঠাইছে টেষ্টিমনি দি নাম পি নক'ব জাত পি নক'ব না we have to come to the Lord today. Lots of things happening in Dimapur especially. Nagaland ke dole bar guna Lahore jan ase na छोटा घर बना तो रेंदी बाजी लगा घर आसे तो ना नागा मागी खान सब इतने प्राय गिरा आसे तो पैसा बुकिंग ताते आसे 5,000 10,000 हमारे बाद दुख सुख आसे कॉलेज थी ड्रेस ठीक मारबले तो नोरे रेंदी हजरा गुरगे नहीं ड्रेस खान ठीक बुके आसे हले पिना she sold herself to Satan, so the consequences will be AIDS. কাৰ্বি আংলং থি আমাৰ সাথী সিন্তু কৈ কিনে থাকিছে তাৰ ছোৱালী সাথীটি আহি দিবে কৈছে আমাৰ মাইকী দুজন চাইছে his daughter was a medical doctor and son-in-law also a medical doctor. After 1 year I met my friend here in Dimapur. Hey, how is your daughter and son-in-law, how do they do? গৈছে আরে কি গৈছে মুরলে আরে কিনকা মরছে আমার ছোকরি হা আনিছে না আমার এতো জোয়াই হা আনিছে না জানি এই স্প্রে মরছে দুজন একদম মন ভাঙ লাগাছে দে দুইটাই মেডিকেল ডক্টর এই স্প্রে মরছে কইছে আফটার 1 year কিনকা গোল আরে কিনকা গোল মুরুলে কিনকা মরছে এই স্প্রে মরছে তো ক্লোজ ফ্রেন্ড. That's why he trusts me as a servant of God. I went to Bangalore for the budget meeting and I read Deccan Herald newspaper. There I came across one couple. They were working in a multinational corporation as a software engineer, computer engineer. They were getting 80,000-90,000 per month. They got married. After 1 month, both of them died because of AIDS. Wife brought or husband brought, we do not know. But it was published in a Deccan Herald newspaper. Lots of AIDS cases are going on in Nagaland, but especially Dimapur. Bohi lagi de, ishor laga rasta no jani ne na. Ami tu, amakan tu sadi gora, baba amakan tu ikun hoy kintu, especially youngsters. Boys and girls, you are in a very unfortunate generation. Mata ekdam sundur, lamba aro boka aro chane sinse ekdam sundur likha pra MA double officer. To tumi bhal lage shadi korbo. Kintu ei bhukheno tumake khelaile hoise dujon jabo. Maki sundur itu pura ama ba khan to nolob gole na lobo to nolob gole ami suicide korbo to ama ba to chalo hobo lobi maki he AIDS anise murse shadi korbo nimiti manu tumake engage korile blood test korba koile acha acha gobo naki terga gobo to mata holibi maki holibi to be husband and wife. Blood test is going to be required after some time. In Goa, it is compulsory now. Meghalaya also going to be implemented, blood test. Especially young boys and girls. Be careful. Let Jesus teach you His ways. Learn the word of God and meditate upon. Pray to God without ceasing. Fast for your life. And God will teach you His ways.
and you will be able to learn the eternal life through Jesus Christ. Jesus said, receive Holy Spirit. Today, I want to talk a little bit about the family. 25 past 5. Kotom grubale try kurbu. Good husband is his wife's vitamin. Mata bahal to tar maki laga vitamin ase de. Tar bacha khan nimiti vitamin ase de. Good wife is her husband's vitamin and also her children. Amar naga banu ekjon shadi korise. Tar maki tu dekhi bole man sundur tu nohoy. Hole bhi gana gurle na ekdam sundur dekhe. Mosa laga cheher budli kura nishe na. Gana gurle ekdam sundur dekhe. Ito karone shadi korise. Hole bhi tar maki tu shadi na gura agoti man sundur nohoy to. Bacha pasta paise. Tu buru hoise olop sukun jole hobola. Tu baba tu maja tar mon tu maki morun gumle halka hoy jay. Kintu shadi kura time ti in time of sickness and happiness I take her as my wife and my husband. Marriage vow. Kushum kage na se to. Tu baba tu ishor jana mana se tar maki tu olop sundur no hoile mon halka hoile. Ama gana halibi. Shadi kura tu gana hali bole no hoy to. Na. Aro family prayer karun jaisela ekta mata tu maki thaki kena notun chokri rakhe ko tar maki tu prayer point ki ba ase na ki koisilo amar mata tu ineka ase koile tu mar khabo na eto pray tu maki bi beshi chala gase de prayer point ti kobele thaga to amar mata tu time te women le rekam bi gure de mane love kurasu gase to na ta laga mohabbat thake je koile mar khabo to na eto pray ekdam polite na amar mata to maja women le rekam bi gure gase tu pastor tu no jane ki ho ta women le rekam bi gurbo pade tu bhala sakdo no hai gase your wife knows you and you know your wife, especially married people. Ephesians chapter 5, verse 22 says, wife, respect and submit to your husband. Makyo, तुम्हारा मोता के इज्जत करिगे ना ताले को थाकी बोला के बाइबल तो कोआ से दो आमा के तार माथा के रेस्पेक्ट करबी पारातक तार माथा नहा होइले पि इतु जीवन चेंज करि दिबो लागे ना किन्तु कुनबा आमा तो पात एकदम हल्ला करे ता एकटा आमा तो हले माथा तो कु कबो नरे ताई अलप बदमाश करले माथा तो अपनी भी गइले फट माथा के मारे जाए इतपुरा माता भी नागा लगा तार माता भी खुंगत के ने एक बार तो ले तार माकी तो ताई के मार से ताई भी माकी के मारी के ना माकी तो आगो ग्रिम हो तो ना माकी मारी के ना बिस्नेन चिती दुखी से तो माकी तो झाड़ू धरे के ना उलाबी तुम्हें किले बिस्नेन चिती बोया से उलाबी तो बाबा तो कहते I mean to go to I am the father of this house wherever I want to stay it is up to me Kot boile pe amel la kusatu to am de baba sa de kuse bisna nje parana Is it the way to be husband and wife in a Christian family inika bishi chole ase to ami ishor kam kora to 43 years kurikena retire kora mana so to experience laga kotha ko ase de Bible society kam nimiti manu ghor jabo kinika ase sabo na To be husband and wife, you need to respect one another. Verse 25 says,
Husband, love your wife. মাতাও তোমাৰ মাকিকে মৰম কৰিবি দে তোমাৰ মন পৰা তোমাৰ মাকিকে মৰম কৰিব লাগে বুলি কৈছে Job chapter 31 verse 1 to Job to কৈছে I have make a covenant with my wife with my eyes Job chapter 31 verse 1 to কৈছে Job to আমি আমাৰ সুগি দুজন ফাসলা কৰিছে দেই কিলে আন্দাজ পৰা জান ছকৰি চাব চাবি তো how beautiful how good it is Job as a father faithful father I have made a covenant with my eyes that why should I look young girl I have wife why should I look young girl Baba Khan তোমার মাকে রাখি কেনা নতুন শাইল খান সাবলে মন হয় Job laga Job chapter 31 verse 1 itu monot rakibi na 2025 September 21 samti rochil hi preaching kuratam ki tumi to huni thakise to kobo to apni na ami na jane he tumi to thakise rochil hi goi thakise Job 31 verse 1 to tumi logo goi thakise নহয় তোমার মাকি থাকে না কিরে দসরা জন ছকরি সুকু তা দিদি থাকে হো কব তো আমা খান তোমার মাতাকে মরম করিবে না ঘর খাবো নিমতে ফুজর ফ্রাউ থেকে না দিনভর লেবর করি কেন একদম কমজোর হয়ে কেন সামতে আহিব পরা 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 নহয় তো মাতা মরলে না ইউ উইল বি উইডো ইয়োর চিলড্রেন অরফান মাতা থাকায় নিমিত্তি মানু তোমাকে গিন্দি করেছে people count you as a mother once your husband died you are widow your respect honor everything will be out the moment your husband died itupra ama khan baba khan ishwar hi ekta maki তোমাকে দিছে একটা মাতা দিছে একদম ঈশ্বর নাম ধরি কেনা ঈশ্বর লাগা রাস্তা শিকাই কেনা পবিত্র আত্মা পাই কেনা মৰম গুৰু থাকিব লাগে মন পাজাত অৰুণাচলতে মন পাজাত একটা মাকি চারটা পাঁচটা হাজবেন্ড থাকিব পাৰে ব্রাদার পাঁচটা থাকিলে ওয়ান ওয়াইফ দে উইল শেয়ার ইচ আদার এনেকা আছে তো আৰু মনপা খান তো একটা মাকি বেশি মাতা একটা মাতা বেশি মাকি এনিমাল নিশানা ইনিকা I have been to Tawang several times just border to China because Arunachal was under my jurisdiction and I have discovered how people are living over there একটা মাকি একটা মাতা itu pernah নাই ঈশ্বর হে আমি বেশি দিন প্রার্থনা করি ঈশ্বর হে আমার মাকি আমাকে দিছে ইতিবি পালিব নৰে তো আমি তো তুই কেনেকৈ এক্সট্রা ৰাখিব বাচ্চা পাঁচটা মাকি একটা চৈতা আকৌ ৰেংমা লগা চকৰি বাবা নথকা মান কাৰ্বাংলং লগা দুটা আমি স্কুলতে পাঠাই আছে বাবা নাথাকা কাৰণে আমি দুখ সুখ মানুহ হলিবি তুই আঠটা বুঢ়মান মানুহ একজন 14 years আমাৰ ঘৰত থাকিলে যাইছে আকৌ অৰুণাচলতে ওৱানচু নাগা আমি লগত থাকিছে আকৌ বস্তি যায় কেনা 5 সাল পিছতে আমাৰ দুজন সাবগন আহি কেনে এক সপ্তাহ বসে কালি মর্নিং 5 বাজি যাবলৈ আছে আমি বি মিলা মিলি কেনে 10টা এনেকা তুমি পালিব নৰে কিনকা এক্সট্রা ৰাখিব নহব তো আন্দাজ খৰচা তো নহব তো না God will not bless me and bless you my beloved brothers and sisters respect your husband love your wife from your heart learn the way of the Lord Proverbs chapter 23 verse 25 let your parents be happy by seeing your progress give that joy to your mother Proverbs chapter 23 verse 25 to কৈছো তুমি progress হোৱা নিমিত্তে তোমাৰ আমা বা খুশি হ'বলৈ দিবি না আৰু ইটো লগা শান্তি তোমাৰ আমাকে দিবি because the mother is a big responsibility for the children
তোমাৰ আমা বা খানটো তোমাকে দেখি কেনা খুশি আৰু শান্তি হ'বলৈ দিবি আৰু এইটো লগা খুশি তোলে আমাকে দিব লাগে ঈশ্বৰ বাক্য এনেকৈ কৈছে এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স पहिला जागरा करिले नागा मोब मनले राइफल 303 एकदम लंबा इतु बुकेना फतरा एक फायरिंग करू इता तो बंदूक भी मन न लागे होइसे ड्रोन अटैक ओ पुरा शैतान निशाना इतु पुरा अटैक करासो होइसे न्यूक्लियर बम बनाई के नहीं तू फैला बोले एकदम खुजली होन से ना very, very unfortunate generation. Artificial intelligence is spoiling everything, our data, everything has been recorded by artificial intelligence. This is all from satanic. We have to prepare. We have to learn the way of the Lord. Meditate upon the word of God. Pray without ceasing. Go on fast. And tell your problem to Jesus so that he will teach you. Whatever the situation it may come, God is going to bless. Colossians chapter 3 verse 13. Bearing with one another and forgive one another. मानो के पाप क्षमा दिबो नोरेले को मतलब नहीं. I'm closing now. We need to forgive others. And Colossians chapter 3 verse 16, let the word of God be rich in you. ईश्वर लगा बाइको तुम्हारा मनोट धुन करू रखीबी. आरो St. John chapter 20 verse 22, receive Holy Spirit. St. Matthew chapter 17 verse 21, only through fasting the Satan will be cast out. Unless you learn the way of the Lord. Unless you know the word of God. Unless you meditate upon the word of God. Spend time in prayer. Go on fast at least 2-3 hours every day. You'll receive power and God will teach you his ways. And whatever the situation comes in, you'll be able to overcome. Parents, let God teach his ways to your family. Children, let God teach you his ways to you. Very unfortunate generation, especially for the young children. Genesis chapter 9 verse 22 and 23. Noah drank grapes juice. Grapes लगा तो पिसी के ना इतो लगा पानी तो वाइन को मगन खा वाइन नो है इको नो लगा के ना grapes इतो पिसी के ना इतो लगा पानी तो वाइन को ना तो grapes वाइन खाए के ना निशा होई से कपड़ा गानी नो लगा के ना थाकी से ले नो लगा छोकरा 3 जन थाक से हम शेम जाफेत हम तो बाबा देखी से लेंता हो गया थकी से कपड़ा लोई के ना बोन क्रूडी बोला खिले तो होले भी तो फटाफट पोलाई के ना श्याम जेफे दुजन मगन बाबा तू ना लेंता हुआ सो तिथिया हम तो इनको कुछ किंतु श्याम जेफे दुजन तो इतु होने वालों के कपड़ा दो के ना बाबा के सान आए देख पूरा जाए के ना हाँ कपड़ा लोई के ना ताजुन तू देख पूरा जाए बाबा क्यों कपड़ा उठा दीजिए मरो जाए सान आए तो हम तो दिखले कुराने फटाफट शे मारो जफेट लगे हे बाबा तू लेंता सो हो sometime your brother might have commit mistake, your sister might have commit mistake, your church member. Let us not publicize. Today WhatsApp is फालतू ना पिसाब कर ले भी WhatsApp देखा है ना लेंता हो गया WhatsApp पर देखा है तो सतानिक ऐसा से तो ना किंतु शे मारो जफेट तो
बाबा के नसाई के ना कपड़ा लगे ना बैग पर जाएगा ना बाबा ऊपर के कपड़ा लगा दिसे जाए Noah came back to the sense and he knew what Ham did it. So he cursed Ham. Na tu mon biya lag to. Ta laga lora hole pi Ham ke tai biya lagi ke na curse kudise. Kintu Shem aro Japheth tu ashirbat paise. Forgive your brother. Forgive your sister. Forgive one another. And let the Spirit of God be in you. Friends, 1 Thessalonians chapter 5, verse 14. Pray without ceasing. Parthana guru, itu parthana hoye to, na? Ekdam takra guru ke na, parthana guru na Satan ke chitti bola ke. I serve Bible Society for 33 years and 7 months, day and night. Those days, Bible Society was not very strong. I had to raise lakhs of rupees. On the day of my retirement, Bangalore asked me to raise 75 lakhs contribution. I raised 86 lakhs. Plus Bible sales and advance altogether, I sent 3 crore 75 lakhs to Bangalore. Bangalore gave me one increment on the day of my retirement. I am not blowing my whistle. I mean, amar bikul bajan hai. Kintu paratak ishor laga ashirbat pabo nimiti. Ami mon digene Bible Society bukhi se 3 crore 75 lakhs patais. Bible Society the secretary allowance ku nai. Tida ami retire hoy ke na kitni duita fail hoise. Ki ase? Iku nai, kamai iku nai. Amar maki dujin to kandi thaki se. Amar maki to zdog bhoti. Tar ama bai he kheti dujon laga kheti dise. Itu bigir grubale hoise. Kintu amar church mano na. You don't have to sell. We will bear your kidney transplant expenditure. So our church here 12 lakhs this. Aro sate khanu phali. Prayer plus they extended their helping hand to me. I spent 9 months in Hyderabad and transplant was done on 30th November 2019. Ek paisa bhi baki bukha nahi de. How I serve the Lord. Because the Lord taught me His ways when I was a drunkard. Because of my mother's prayer, God called me and showed His ways and taught me. Give up all the nasty things I use. And I try my level best to lift up the ministry of God. I am thankful to God because the Lord has blessed me, my wife. Now 40 years of our marriage, happy marriage. She never borrow money and wait me. I go on tour, comes back. She never borrow money. She pray. That's how we experience the way of the Lord. I have petty field in the village because my father-in-law gave us. My children all are somehow employed, not big job yet. They all have a small job, getting 2 meals a day. That is a big blessing for us. Let God teach His ways to us. I retired, but I still feel that I'm carrying the pulpit of Jesus Christ till I die. On the day when the Lord called me, pulpit will be away from me. Till that, I will be carrying pulpit where I preach. On 2nd to 4th May, I was asked by Zinabato Town Baptist Church to conduct revival hour. The capacity is 8,500, that's Zinabato big church. But on 4th Sunday, 1,000 plastic chairs were brought in. So around 9,500 people were there. It's a
it is 3 galleries, so all full. There I preach. Zinimoto Church is the best church in India. But God is not going to talk about beautiful church. Whether this church is like a Macedonian Philippine church or it will be like a Laodicea church. Whether the Spirit of God is working in this church or not. The believers in this church, whether you are saved or not, that is going to be the option for you people. Big church, having multi-crore doesn't mean that God is happy. But the Spirit of the Lord, you have to know the way of the Lord. Let Holy Spirit teach you people. Your family should be committed for the Lord. Let's just come tomorrow, day after. You have to wait upon the Lord and prepare to go with Jesus so that it will be in heaven. That was my challenge to my people at Zinimoto. Tonight, in closing, I challenge and I request all of you to be prepared. Let Jesus teach you his ways. Let Jesus teach his ways to your family so that your children will be somebody one day. Let Holy Spirit work in this church. In olden days, people said, God is for us. But when Jesus came to this world, people say, God is with us. But after the day of Pentecost, people feel God is in me. My brothers and sisters, whether God is in you or not, Holy Spirit is in you or not, examine yourself tonight. If Holy Spirit is not in you, you will never know the way of the Lord. And God will never teach his way to you. If you want God to teach you his ways, and if you want to go to heaven, possess Holy Spirit, revive every day. And let Jesus teach you, lead you to everlasting life. God bless all of you. Thank you.